Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Shafeen here with Study Solution. Our today's book is Pakistan Studies for Class 9 Federal Board, and chapter is chapter number 2, Making of Pakistan. Our today's topic is Pakistan Resolution, its background, basic points or text, reaction of Hindus at the approval. First of all, we try to find out what is the meaning of resolution. A firm decision to do or not to do something, or a resolution is a formal decision taken at a meeting by means of a vote. यानी रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि एक मुत्तफ़िका और मजबूत फ़ैसला किसी भी काम के करने और ना करने का। और रेजोल्यूशन का वर्ड जो है ये रिज़ॉल्व से निकला है, और रिज़ॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ को हल करना, खोलना या उसको ढीला करना। और रेजोल्यूशन हम कहेंगे कि किसी भी मसले का जब हम कोई रिज़ल्ट निकालते हैं, उसका नतीजा निकालते हैं कि इसको हल करने के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजी तय करनी है, कौन सा काम करना है, और जब सब लोग मिलकर उस फ़ैसले को मुत्तफ़िका तौर पर मान लेते हैं और उसका ऐलान करते हैं, तो इसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान रेजोल्यूशन की। The 27th annual session of All India Muslim League was held at Lahore in Iqbal Park on 23rd of March 1940. It was presided over by the Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and Tiger of Bengal A.K. Fazlul Haq presented the resolution. Muslims demanded a separate state for the Muslims in the subcontinent. पाकिस्तान रेजोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो 27th एनुअल सेशन जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का था, ये 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क लाहौर में हुआ, जिसको कि अब इकबाल पार्क कहा जाता है। इस इजलास की सदारत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने की, और इसमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट हमारे लीडर्स थे उन्होंने इसमें शिरकत की। टाइगर ऑफ बंगाल A.K. फजलुल हक ने इसमें पाकिस्तान रेजोल्यूशन पेश की, और इसको लाहौर रेजोल्यूशन का नाम उस वक्त दिया गया था। और इस रेजोल्यूशन में मुसलमानों ने ये फ़ैसला किया कि वो सब कॉन्टिनेंट का जो मसला है, यहाँ पे जो मुसलमानों को जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है कि वो एक अलग और आज़ाद और सॉवरेन मुस्लिम स्टेट के लिए जद्दोजहद करें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन का बैकग्राउंड क्या था। The Muslims wanted to secure themselves against the domination of Hinduism, and Hindus were making demand for Ram Raj. अब क्या था, सब कॉन्टिनेंट की जो सिचुएशन थी वो ये थी कि वहाँ पर मुसलमान चाहते थे कि उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और हिंदू जो उनके कल्चर को, उनके मज़हब को और उनकी सकाफ़त को बुरे तरीके से तबाह करने पर तुले हुए थे, और उससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। और हिंदुओं की क्या ख्वाहिश थी कि हिंदू वहाँ पर राम राज लाना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि जो इतने सालों से मुसलमानों ने वहाँ हुकूमत की है, और अब वो ये ख्वाब देख रहे थे कि वो यहाँ पर हुकूमत करें, यानी वो हिंदुस्तान की डिवीज़न ऑफ इंडिया के हक़ में नहीं थे। मुस्लिम्स पास रेजोल्यूशन, द बैकग्राउंड वॉस, अब क्या हुआ था कि 23 मार्च 1940 को मुसलमानों ने एक करारदाद पास की, जिसको कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा जाता है। और उसका बैकग्राउंड क्या था, द ब्लड ऑफ द मुस्लिम्स वॉज शेड मर्सिलेसली, यानी कि मुसलमानों का जो खून था उसको बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ बहाया जा रहा था। मुख्तलिफ़ जगह पे जो रियोट्स हो रही थी, फसादात हो रहे थे, वहाँ मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा था। दूसरा रीज़न ये था कि द लेस स्टेटस वॉज गिवन टू द मुस्लिम्स, के मुसलमानों को बहुत ही लोअर दर्जा दिया जा रहा था, उनको उनकी कोई डिग्निटी नहीं थी, उनके लिए कोई ऑनर नहीं था, और वो एक ऑनरेबल और डिग्निफाइड लाइफ जो है वो नहीं गुजार सकते थे। अच्छा, नेक्स्ट रीज़न है इसका, द हिंदूज़ कंटिन्यूड देयर अटेम्प्ट्स टू वाइप आउट द लैंग्वेज, कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ द मुस्लिम्स, के हिंदू क्या कर रहे थे कि वो मुसलमानों की ज़बान, कल्चर और तहज़ीब और सकाफ़त को मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। किस तरीके से कर रहे थे कि वो हर वो चीज़ जो मुसलमानों के मज़हब का, उनके सकाफ़त और उनकी तहज़ीब का हिस्सा थी, उसको वो ख़त्म करने की कोशिश करते थे, उसके अगेंस्ट वो जाते थे। ठीक है, द मुस्लिम्स वांटेड टू इस्टेब्लिश अ स्टेट इन द नेम ऑफ़ इस्लाम, तो अब क्या चाह रहे थे मुसलमान
کہ وہ چاہتے تھے کہ سب کانٹیننٹ میں اسلام کے نام پہ ایک الگ سوورن اسٹیٹ قائم کی جائے جہاں پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو آزادی کے ساتھ گزار سکیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پریزیڈینشیل ایڈریس تھا اس میں آپ نے فرمایا کہ the Muslims are a separate nation because of unique culture, custom and civilization. In United India, the rights of the Muslims will not be protected. آپ نے یہ فرمایا کہ مسلمان جو ہیں ایک الگ قوم ہیں، ان کی ایک اپنا یونیک اور ایک الگ اور ایک منفرد کلچر ہے، کسٹمز ہیں، رسم و رواج ہیں اور سویلائزیشن ہے، تہذیب ہے، اور یونائٹڈ انڈیا میں مسلمانوں کے لیے اپنے حقوق کا تحفظ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ آگے چل کے قائد اعظم فرماتے ہیں کہ مسلمز ڈیمانڈ از ناٹ نیو، آئرلینڈ، اسپین، پرتگال گاٹ فریڈم۔ آپ نے کہا کہ اس قرارداد میں مسلمان جو ایک الگ اسٹیٹ میں انڈیا میں کی ڈویژن آف انڈیا کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام مسلم میجورٹی ایریاز جو آپس میں ایک دوسرے سے متصل ہیں ان کو ملا کر ایک الگ مسلم سوورن اسٹیٹ قائم کی جائے تاکہ مسلمان وہاں پر اپنی زندگیوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں۔ تو یہ ڈیمانڈ کوئی نئی نہیں ہے، یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا کہ کوئی اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ آپ نے اس سلسلے میں آئرلینڈ، اسپین اور پرتگال کی مثالیں دیں۔ پھر فرماتے ہیں آپ کہ برٹش انڈیا از اے ہوم آف مینی نیشنز اینڈ دیئر انٹرسٹ آر سیپریٹ فرام ایچ ادر، کہ جو برٹش انڈیا ہے یہ بہت ساری قوموں کی آماجگاہ ہے، یہاں پہ بہت ساری قومیں ہیں، یہاں پہ صرف ایک ہندو یا مسلم ہی نہیں ہے بلکہ یہاں اور بھی بہت ساری قومیں ہیں، لیکن وہاں پہ اس وقت جو میجر دو قومیں تھیں وہ مسلم اور ہندو ہی تھے جن کا انفلوئنس زیادہ تھا، اور ان دو قوموں کے علاوہ بھی باقی جتنی قومیں ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں، ان کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں، ان کا وے آف لائف ڈفرینٹ ہے، اس لیے ان سب کو ایک جگہ پہ مرج کر کے رکھنا، اکٹھا کر کے رکھنا یہ پاسبل نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسٹ آف دا پاکستان ریزولوشن کیا تھا یا اس کا کانٹینٹ کیا تھا، اس کو ہم نے تھوڑا سا سمرائز کیا ہے اور پوائنٹس میں لکھا ہے۔ جو پہلا اس میں فرسٹ ہے، نو کنسلٹیشن پلان وڈ بی ورکیبل ٹو دا مسلمس انلیس جیوگرافیکل کنٹیجیس یونٹس آر demarcated into regions which could be so constituted with such territorial readjustment as may be necessary۔ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے تو کوئی بھی ایسا پلان جو ہے یا کوئی بھی ایسی سجیشن، کوئی بھی ایسا مشورہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ ہم ان علاقوں کو ڈی مارک نہ کر دیں، ان علاقوں کی نشاندہی نہ کر دیں کہ جہاں پہ مسلم میجورٹی میں ہیں اور وہ آپس میں متصل علاقے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں دا مسلم میجورٹی ایریاز لائک نارتھ ایسٹرن، نارتھ ویسٹرن اینڈ ایسٹرن زونس آف انڈیا شوڈ بی گروپ ٹو constitute independent state. The constituent units should be sovereign۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلم میجورٹی ایریاز جو کہ زیادہ تر انڈیا کے نارتھ ویسٹرن سائڈ پر اور ایسٹرن سائڈ پہ ہیں، ان کو ملا کے ایک الگ سوورن یعنی آزاد ریاست قائم کی جائے، اور اس کے جتنے بھی گروپس ہوں یعنی چاہے ہم صوبے کہیں یا اسٹیٹس کہیں ان سب کو سوورن ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ ان پہ ہندوؤں کا انفلوئنس ہو یا برٹش کا ہو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کہتے ہیں کہ effective safeguards should be provided in the constitution for minorities. Arrangements should be made for the security of Muslims where they were in minority۔ اچھا، مائنورٹی کس کو کہتے ہیں؟ مائنورٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی ٹیریٹوریل ری ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، علاقے کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر جو مختلف لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ ہم ریشل حوالے سے بات کریں، ریس کے حوالے سے بات کریں یا ہم ریلیجس ویز میں بات کریں، تو زیادہ تر ہم اس کو ریلیجن کے اس میں لے کے چلتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہاں پہ مسلمز ہیں، ہندوز ہیں، کرسچن ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو سب سے زیادہ تعداد میں جو لوگ اس علاقے میں ہوں گے وہ میجورٹی کہلائے گی، ٹھیک ہے، اور باقی جتنے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ مائنورٹی کہلاتے ہیں۔ اب اس میں پاکستان ریزولوشن میں یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ وہ ہر علاقے میں جہاں چاہے وہاں پہ مسلم میجورٹی میں ہیں یا نہیں ہیں، اگر وہاں مسلم میجورٹی میں ہیں تو ظاہر ہے دوسرے تمام مذاہب کے لوگ مائنورٹی میں ہوں گے، اور وہ علاقے جہاں کہ اور ہندو اگر میجورٹی میں ہے تو وہاں مسلم مائنورٹی میں ہوں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے بھی رائٹس کا پروٹیکشن جو ہے دیا جائے، اور کانسٹیٹیوشن میں اس طرح کی شقیں ڈالی جائیں کہ ان مائنورٹیز کا جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکشن دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو ریئیکشن ٹو دا ریزولوشن کیا تھا، کہ جب یہ ریزولوشن پاس کر دی گئی تو ہندوؤں نے کس طریقے سے ریئیکٹ کیا۔
Hindu leaders began to express their views against the resolution. Gandhi and the Hindus opposed the resolution. Hindu press began to write it as Pakistan resolution. Muslim leaders adopted this term. Hindus were rejected the proposal for the partition. यानी हिंदू लीडर्स जो थे उसने और कांग्रेस ने बिल्कुल पाकिस्तान रेजोल्यूशन को कबूल नहीं किया, और मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ कि हाँ, हमने इसको लाहौर रेजोल्यूशन का नाम दिया था, लेकिन हिंदू प्रेस ने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन के तौर पे कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन है, क्योंकि इसमें उन्होंने ये डिमांड की थी ना कि एक सॉवरेन मुस्लिम स्टेट कायम की जाए। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 1933 में चौधरी रहमत अली ने उस सॉवरेन मुस्लिम स्टेट के लिए जो नाम नॉमिनेट किया था वो पाकिस्तान था। तो इस तरीके से इन्होंने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया, और हमारे मुस्लिम लीडर्स को ये बड़ा पसंद आया और उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया, और अब अभी हम भी इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन ही कहते हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी इसको हिंदुओं ने रिजेक्ट कर दिया था, ऑल इंडिया कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो पार्टीशन ऑफ इंडिया नहीं चाहते थे, वो एक यूनाइटेड हिंदुस्तान चाहते थे, ताकि उनके इस ख्वाब की ताबीर मुमकिन हो सके कि वो भी मुसलमानों पर हुकूमत कर सकें। हिंदुस्तान टाइम्स था, मॉडर्न रिव्यू और अमृता बाज़ार पत्रिका था। ये जितने भी न्यूज़पेपर्स थे इन सब ने जो है एडिटोरियल्स लिखे थे पाकिस्तान रेजोल्यूशन के अगेंस्ट और इस प्लान के अगेंस्ट कि ये एक बहुत ख़राब प्लान है और इससे क्या क्या मसाइल यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है कि यूनाइटेड हिंदुस्तान ही के ख्वाब देख रहे थे और वो कभी भी पार्टीशन ऑफ इंडिया को कबूल नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इसके अगेंस्ट लिखा। अच्छा, अंग्रेज़ों का ये ब्रिटिश का जो रिएक्शन था वो ये था कि ब्रिटिश प्रेस ने भी इस रेजोल्यूशन को रेजोल्यूशन और पाकिस्तान ऑफ जिना का, यानी कि या तो रेजोल्यूशन ऑफ जिना के नाम से इसको लिखा या पाकिस्तान ऑफ जिना के नाम से लिखा, और ज़ाहिर है कि वो भी इसको उस वक्त तो कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आगे चल के इस किस्म की सिचुएशन बनी और मुसलमानों ने जो मुसलसल स्ट्रगल की, और फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई तो फिर उस सिनेरियो में जो सब कॉन्टिनेंट का मसला था इसको सॉर्ट आउट करना था, और फिर ब्रिटिश मजबूर हो गए और इस तरीके से पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ। चलें जी, रिज़ल्ट ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन क्या था वो तो हमारी और आप सब की नज़र में है कि बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट था इसका, कि मुसलसल स्ट्रगल की, दिन रात मेहनत की, सेक्रीफाइसेस किए मुसलमानों ने, और सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने एक अलग सॉवरेन स्टेट जो है वो कायम कर ली, जो कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। और अब हम सब की ज़िम्मेदारी है कि ये जो मुल्क हमने इतनी जद्दोजहद और अपनी मेहनत से हासिल किया, हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, इसको कायम और दायम रखने के लिए और इसकी तरक्की के लिए और इसकी हिफाजत के लिए अपने आप को हर वक्त पेश करें, और कोई ऐसा काम ना करें जो हमारे मुल्क की सालमियत और हमारे मुल्क के दिफा के ख़िलाफ़ हो। ओके, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। प्लीज़ like and share my videos and subscribe my channel. Allah Hafiz.